ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮೃದ್ಧ ಅರಣ್ಯ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದರ ವೇಗ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಅದರ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಡು ನಾಶವಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ನಾಮವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. Steep hill slopes, of course it is an area of high rainfall, and natural vegetation has been replaced substantially by man-made plantations, which make sure that not enough water percolates into the soil and natural streams dry up, but then there is possibility of sudden floods. Also, nearby, though not right on top, there were these quarries, and the rock quarries, although they may not be right on top of the locality, then they, with their blasting, the shock waves spread and the rock structure becomes fragile, and that influence goes over by kilometers. So if there are several rock quarries, as there no doubt are in this region, like in so much of Kerala, then they would have also loosened the rock structure. So with all this, it was in a sense waiting for this particular intense rain for this landslide to occur.